ये बार बार হাতটা ঢুকে যাচ্ছে आया है মোবাইলটা ঢুকে যাচ্ছে মোবাইলটা একটু টানো ভাই ये आगे ভাই से একটু ना টানো हो, একটু টানো इसके लिए अभिषेक बनर्जी ने भी बात किया है। और मैंने भी इससे पहले लेटर लिखा था कि बेलडंगा, बैरामपुर और जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स है उनके साथ जब वो बाहर काम करने जाते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है तो वो ना हो, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक है और अपना पेट और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं स्टेट के, और वहाँ पर जाके वो दूसरे स्टेट के लिए भी ग्रोथ का काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट का काम करते हैं। ये हमारे देश के नागरिक है, इनके साथ ये गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। বারবার যে একই তো আক্রমণ তো হয় बेलडंगा में एक महीने में बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैंने यही कहा कि ये बहुत पेनफुल होता है जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, और ऐसे लोग जो कम्युनिटी को हार्म करते हैं वो पेनफुल होता है देख के। और हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स है सिर्फ उस स्टेट में जाके काम नहीं करते, उस स्टेट के डेवलपमेंट में भी काम करते। तो ये इंसिडेंट्स बार बार नहीं होने चाहिए और इसकी सरकार को नोट देनी होगी। इतना देरी से क्यों आ रहे हैं आप मैं यहीं पे था, मेरे ख्याल से आप लेट पहुंचे हैं। मैं हमेशा से यहाँ पे हूँ और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे एमएलएज है, वो हमेशा ग्राउंड पे काम करते हैं और हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं और सब एक साथ मिलके काम करते हैं। और कितना लाश गिरेगा बेलडंगा में, उसके बाद ये शांत होगा? अभी सिचुएशन क्या है ऋषभ जी, अभी सिचुएशन क्या है सिचुएशन क्या है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने फैमिली के एक इंसान को जॉब देने के लिए भी कहा है। उनका जो बच्ची है उसकी पढ़ाई के लिए भी ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, इसके पीछे ध्यान दिया जाएगा। अपने चुनाव में बार बार ऐसे होता है, अब क्यों नहीं आते हैं अपने चुनाव में मेरा चुनाव अब में चुनाव पर आपका विधानसभा आपका विधानसभा एरिया में संसद एरिया में आपका अपना लोकसभा में क्यों नहीं आता है मेरे ख्याल से आप लोगों को मिसगाइड किया गया है और यहाँ पे जो लोग ऐसे काम करते हैं, बहुत दुख का बात है कि वो मिसगाइड करते हैं लोगों को और अपने फायदे के लिए लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं कि लोगों के बीच में एक मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाए। मैं यहीं पे हूँ और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हमेशा आगे हूँ, हमेशा काम करता रहता हूँ। आप मीडिया में होने के बाद भी अगर आप फॉलो नहीं करते तो ये मेरा कसूर नहीं है। সাহেব এসেছিলেন, তাদের পাশে তার সমবেদনা আছে এবং উনি বলেছেন যে আমি সবসময় আপনাদের ফ্যামিলির পাশে আছি এবং আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা ব্যানার্জি তাদেরকে একটা আবার আর্থিক সহযোগিতা করলেন। হ্যাঁ, আমি এখানকার লোকাল বিধায়ক হিসাবে আমরাও পাশে আছি। হ্যাঁ, এটা খুব দুঃখের বিষয়, যেটা হচ্ছে আজকে মানুষের রাগ কেন আছে। প্রত্যেক দিন এই মুর্শিদাবাদের মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় যারা পরিযায়ী শ্রমিক আছে সেখানে হ্যাকেল করা হচ্ছে প্রত্যেক দিন। সেই রাগটা কিন্তু এসে আজকে বেলডাঙায় আজকে পড়ছে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরেই বলুন, ট্রেনের উপরে বলুন। এখন সবাই তো রক্তের মাংসের মানুষ এবং তারা সেখানে কাজ করতে যাচ্ছে শুধু পেটের জন্য এবং সেখানে তাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কিন্তু সব থেকে দুঃখের ব্যাপার, এখানে যে বিরোধী দলনেতা আছে, বাংলাদেশে যখন একটা হিন্দু ভাইকে মারা হয় সেটাও দুঃখের ব্যাপার, তার জন্য প্রতিবাদ হয়। কিন্তু খুব দুঃখের ব্যাপার যে বাংলায় একজন সংখ্যালঘু মানুষকে মেরে দেওয়া হলে তার কোনো প্রতিবাদ হয় না। এটাই আমাদের কাছে সব থেকে দুঃখের ব্যাপার, যে আমরা যে ধর্মেই হোক সবচেয়ে পরিশেষে আমরা তো মানুষ তো, আর আমরা সবাই ভারতবর্ষের বাসিন্দা। আজকে আমাদের অধিকার আছে, ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় যে আমাদেরকে কাজ করার অধিকার আছে, সেই জায়গাটা থেকে আজকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তার ব্যাপারে কিন্তু এই বিজেপি সরকার একটা কথা বলছে না, কিন্তু বাংলাদেশে কিছু হলে কিন্তু একবারে সব উঠে পড়ে লেগে পড়ছে। আজকে এলো, দেখা করলো, কি প্রতিশ্রুতি বা না, চাকরির কথা তো আগেই দেওয়া হয়েছিল, আমরা সেটা আগেই বলেছি। এবং আর্থিক সাহায্য করলো, আর্থিক একটা সাহায্য করা হয়েছে এবং আগামী দিন তার মেয়ের জন্য বলা হয়েছে পড়াশোনার ব্যাপারে। সেটা আমি দায়িত্ব নিয়েছি যে তার যতদিন পড়াশোনা হবে, আমি এমএলএ থাকি বা না থাকি, তার ফ্যামিলির প্রতি পাশে থাকবো এবং যতদিন পড়াশোনা করবে। এবং আমি নিজেও বলেছি যে আমি ওই বাচ্চা মেয়েটার নামে আমি ফিক্সড 1 লক্ষ টাকা আমি নিজে করে দেবো। তার কারণ সেই বাচ্চা মেয়েটারও ভবিষ্যৎ আছে, 3 বছর প্লাস হবে, তো তারও ভবিষ্যৎ আছে। আমি
যে যা সহযোগিতা করেছে আমি বিধায়ক হিসাবে ওই বাচ্চাটা নিয়ে ফিক্স করে দেবো, যেন ওই টাকাটা কেউ ওঠাতে না পারে 18 বছর অবধি। তারপরে সে 1 লক্ষ টাকা তার কাজে লাগবে ভবিষ্যতে তার। আজকে যে কি কি কত টাকা দিলেন আজকে? তা সেটা বলা যাবে না, সেটা দিয়েছি আমরা ফ্যামিলি। সেটা কি ব্যক্তিগত